Stories release us. Like long exhales, they break boundaries to create captivating spaces. Places where language can dance, people can laugh, humanity can connect. The passing of tales empowers and enlightens, oftentimes guiding us backwards. So we share, we sympathize, we speak to force ourselves to remember, to promise never to forget we are the living characters and the voices of our generations. Stories compel us to live, unfolding chapters together. Stories celebrate the soul of humanity, so we listen. Borneo is a beautiful island and has many types of rainforests. Borneo is a natural beauty. Borneo is delicious. Borneo adalah menakjubkan. Borneo is perfect. Ba menua Borneo, kita bisik Gunung Kinabalu, Ba Sabah, Gunung Sentubong, Ba Kuching, Sarawak, serta Gua Niah, Ba Miri, Sarawak. Borneo sangat menakjubkan. Borneo is fantastic. Borneo is a home for an amazing living, complete with ethnics and rich with culture. Borneo have various kind of delicious food, like traditional food. Especially what I love is the ayam pansol because it cooked in bamboo. Borneo is culture. Borneo tu mayuh macam corak. Ba museum tu aku belajar mayuh macam ethnicity. Juga boleh belajar pelbagai bahasa di Borneo seperti Cina, India, Melayu dan Iban. Borneo is unique. Borneo is awesome. Borneo is amazing. Borneo is love. Kebuah ya, tajak kita mayuh raba bangsa, tang kita satu keluarga. Borneo is home. The place where I came from is in Sarawak. Aku ingat mayanya. Mula-mula kami tadi, aku aku tidur jadi aku belangkau kan kami belangkau tebiangnya. Tebiang ini aku tidur. Jadi dinga bilun kuat bunyi. Angkat kami dulu ini angkat pedak. Kami pedak semua pintu sikit pedak. Aku diskusi bedak orangnya duduk di bilauan nah bisik sempat bedak ya bilauan terbang sekejap dah sampainya ya lo buai suhat putih tempat buai suhat buai ya. Udah lepas ya buai suhatnya tadi udah suhatnya udah yanya ada yang gitu dingalah bilauan ada yang gitu dingal bahwa ini keluar keluar kumpul suhatnya kumpul suhatnya tadi baik malah datai di rumah ini kan nyimpan tak kia kasimpan takut kita Jepun lagi bisa datai bah rumahku nyaka sungkai bahang lam biliak tu salah simpan dini no simpan jauh-jauh di tempat lah takut ngai hanmu banyak lah punya cerita punya. Saya ingat dekat kampung sini ada satu ular bersejarah Batu Ular yang tempat di Teluk Antam. Jerman tu memang siapa yang lalu tempat tu memang kalau tegur je batu memang dia akan sumpah orang tu Batu Ular tu. Panjang kurang lebih 25 meter panjang dah. Sebesar kalau kita peluk sebesar ni ya Batu Ular sejarah dia. Memang ada tapi sekarang ni kalau saya bawa kamu orang pergi pun kita tak boleh pergi sebab apa? Air dalam. Waktu mau cetek nanti boleh pergi. Kalau ada masa kita boleh pergi tengok. Itu memang wujud memang ada batu tu. Tu kalau orang sampai sana, memang orang lalu tempat memang dia macam takut mesti yang di sebelah kiri, sebelah kanan. Kayak sejarah tu. Memang ada Batu Ular tu. Dia punya kepala menghadap ke ujung sungai ni. Belakangnya ke belakang ni, ke ulu, ke hilir ni.
kamu bakpako lah. Hindi none lagi pindah kudomon nagadi kunyong dapat mo. Sana demon lalu min kunyong ang ina ni ngarip mo de kunyong mari ami aku memang mau bahan nyudu ngajam di babuk maji lagi yang jada apa sih menyangkut di baku dan bahati ya. I remember when I was 12 years old, I was sitting at a couch in my old house in Sri Aman. The house is like double stories, a regular house. And then I was sitting on a couch, ready to deal with my maths homework. I saw my nephew, Ethan. Ethan is a 3-year-old chubby boy and he always get into trouble. He was playing with some sorts of stones outside the house. Much to my surprise, he took a stone about this size and he threw it at me and it hit directly to my head. I was surprised. I felt the pain. It was throbbing pain in my head and I had to stop doing my homework. And then I saw a liquid, a thick liquid, red liquid is it flowed from my head. I got panic and I cried. So the whole house is everybody is panicking. So my father and my cousin sent me to a nearby hospital and I got my head blew. So that is my childhood story. Aku ingat masanya suba. Aku bisa pansut keruai. Kali aku pansut keruai hari hujan, mesai hujan, mesai. Kali aku ngau anak aku siko, anak aku masanya aja 3 bernama Santi. Cô ya nama utainya dinai. Lumpur kayo, aku ngano ya. Danya sekali kami duai tamak kepilik tau. Kak beradu, kak tino. Udah lepasnya, sekali kami duai meda ular siko, ular ripuang. Bakas hawa, ular ripuang. Lalu nuju nyakian, debu no siko, petuai ureng. Lalu udah pakai si daya, ular ripuang. Danya tama aku kebilik, masanya aku kak udah ku lepas makai. Makai dulu, udah ku makai. Pansut ku keruai baru. Udah ku pansut keruai. Sekali aku kak betenun. Kak betenun. Siko ular ku berah. Mamunyi. Bunyinya tadi. Oh ya. Nama utai bunyinya. Waku. Urat tai. Kaban ku nya. Mayau. Ku yau. Tai waku. Sekali udah nya. Ular kobranya, lalu jalai yang isi diniang, jalai isi diniang. Aku kak betenuan tadi nak nyadi, meda ular kobranya, udah bekenya. Ular kobranya tadi, kak laban aku, bunyi nama. Lalu madah ke laki 3 ekor. Suruh aku bunuh ular kobranya tadi. Danya atai na muka atai laki 3 ekor. Kak ada bunuh sudah 3 ya, nak muka ularnya, lalu nyau. Itu sarito ularnya nada datai ya kayak. Nyak mai cerita ya. Utai ngadi di batu buah kau. I remember when I was 7 years old, I was riding a bicycle for the first time. It was my friend who dragged me to join her, so why not? Then when I was riding, when I was enjoying my ride, suddenly I fell into a drain. Okay. But thank goodness the drain wasn't so smelly. So my friends called my mom and she wasn't so mad, but she told me to never give up. So yeah, I keep on trying.
until I can ride a bike. I remember when I first entered secondary school. It was a so memory. It was happy, yet it was a lonely one. When I came here, since I went to school in the city, I knew no one, no one. When I went here, I walked alone. I followed the big groups of girls gossiping about who knows what to the main hall where everyone gathered. Every day, everyone there was all with their friends, all in their groups, gossiping, and I was just there, looking at my toes, not knowing what to do. At the end of the day, I found a friend. Her name was Esther. She was friendly, and I was glad that she wanted to be friends with me. Saya ingat ketika saya berumur 7 tahun, saya dan keluarga telah pergi ke satu pesta. Saya tidak ingatlah pesta apakah itu. Tetapi terdapat ramai pengunjung yang datang. Dan mereka dimenangkan untuk menunggang kuda. Termasuk saya sekali. Saya begitu teruja. Yeeha! Dan saya berasa gembira bersama kawan-kawan lain yang turut mengunjung ke pesta itu. I remember lah masa saya lagi budak-budak, daripada umur 5 lah hingga 5 masa sekolah rendah. Kita tinggal di kampung lah. Di kampung walaupun di Kuching tapi dulu ada sekitarnya adalah hutan lah. Walaupun sekarang kita tengok di Kuching ni ada bandar yang besar, itu dulu adalah hutan lah, yang mana jalan batu-batu dengan pokok-pokok besar, dengan tanah-tanah yang becak lah. Tapi masa kecil, seperti yang kita tahu, memang kita bermain dalam suasana yang kalau kita tengok hari ini pakai kotor lah. Tapi sehat juga. Jadi kebanyakan masa adalah bermain di hutan, di pari-pari. Sebab kita dulu yang paling seronoknya adalah memancing lah. Memancing di pari-pari, di lubang-lubang ikan yang kita buat biasalah dari kecil. Itu yang aktiviti harian yang kita buat. Kemudian yang kita buat masa umur 8-10 tahun ada berbasikal. Kebanyakan masa adalah bermain basikal di kampung dengan kawan-kawan. Apa lagi ya? Kemudian apa yang saya ingat masa kecil, kita bermain dari kadang-kadang dari pagi sampai petang. Sebab bermain di kampung dengan pakaian yang kotor, bertukar daripada yang kanak-kanak tu bermain muzik. Taman muzik yang itu sudah umur dalam selepas tingkatan 5 lah. Ya, selepas tingkatan 5 kebanyakan adalah bermain lagu-lagu muzik, terutama lagu-lagu barat lah. Dulu kita minat dengan lagu-lagu heavy metal sampai thrash metal lah. Itu yang kita main ya. Kita bermain gitar lah. Sampai sekarang pun minat itu masih ada. Bermain gitar lah yang kita ingat betul-betul. Setiap hari, lebih kurang 3-4 tahun lah tidak bekerja, kita bermain lagu-lagu heavy metal. Bonus ada sekarang, for me, I prefer yang lama lagi bonus. Walaupun sekarang ni kita dapat tengok banyak pembangunan, tapi dulu kan masa saya kecil-kecil, kita di Kuching ni lah. Dari sini kecil-kecil dulu kita more freedom. Nowadays saya tengok banyak yang pelik-pelik lah. Even though kita banyak jalan raya, infrastruktur dia bagus, tapi dia punya impact dari segi kebudayaan kita punya itu jauh berbeza. Sekarang kita budak-budak cannot be free, terlalu banyak
apa yang tidak baik, negatif punya. Macam budak-budak dulu kan, macam saya kecil-kecil dulu, my parents all this thing dengan environment luaran, kita bebas. And then kita hormat dengan orang-orang tua. Sekarang Borneo sebab dia terlalu banyak what you say, macam influence dari barat. Dari segi pembangunan memang baguslah, banyak jalan raya, banyak building-building baru, rumah-rumah yang antik-antik pun susah kita tengok. Dulu kita jaga alam sekitar, walaupun memang dari segi pembangunan memang bagus, tapi dari segi punya kebudayaan, dari segi muka bumi tidak baguslah. Saya ingat ketika saya berumur 12 tahun, datuk saya menceritakan saya sebuah cerita tentang dia telah melihat seekor naga yang besar. Pada ketika itu hari hujan lebat dan banjir telah melanda kampung kami. Pada waktu paginya, datuk saya pergi ke sawah padinya dan melihat keadaan di sana. Ketika dia sedang memeriksa keadaan di sana, dia telah tahu bahawa ada cahaya yang menyuluh ke arahnya. Kemudian datuk saya pun menyuluh ke arah sesuatu itu semula. Kemudian datuk saya tahu bahawa itu adalah seekor naga yang besar dan yang mempunyai sisik yang keras dan warna hijau dan mempunyai mata yang amat besar seperti sesuatu berbola. Saya ingat lagi masa tu umur saya 7 tahun. Saya mandi ke sungai tu tahun 19 ni 80 ni 71. Bila saya mandi ke sana, seorang kawan saya dah terkejut dengan kemalangan lah. Tiba-tiba dia naik masa saya terjun kat air tu. Tahun tu. Yang 4 orang naik termasuk saya. Masa tu saya orang pun masih kira macam nakar mandi ke sungai tu. Lepas tu dia dikejutkan dengan orang kata ikan duyung yang ambil dia. Itu saya tidak pasti, mungkin ada, tidak lah. Tapi sehingga orang tua kata memang benar, memang ada. Itu jam. Tahun 71. Lagi lepas tu, masa tu sebelum gawai. Sebelum orang sambut lagi gawai. Itu yang saya tahu lah. I remember when my grandma told me a tale about a mermaid that lived in cave. For the first time, I'm not sure want to believe it, but when my father told me again, so I was shocked. I don't know there was a tale like that was happened at my village. I also try to get the information from my mother, who from the other village, and she told me the same story what my grandma told me about. So I try to get in. Pernah suatu kisah yang mengatakan tinggalnya ikan duyung di dalam gua air. Ramai orang kampung berkata bahawa gua tersebut agak sukar untuk dijumpai kerana ianya mempunyai permukaan yang hijau daripada permukaan air lain. Kebanyakan orang berkata bahawa tempat itu agak bantu kerana siapa saja yang pergi ke tempat tersebut ianya akan dibawa arus pusaran daripada yang telah dilakukan oleh duyung tersebut. Orang kampung juga berkata bahawa ianya adalah satu sumpahan kerana banyak cubaan orang-orang kampung untuk mendapatkan hartanya. Pada mulanya, mereka berkata bahawa duyung itu tidak mengganggu sesiapa. Namun apabila berasa tempatnya telah pun diancam, duyung itu mula bertindak untuk menghentikan mereka. Mereka juga berkata bahawa duyung tersebut tidak suka tempatnya diganggu oleh orang-orang lain seperti manusia.
Mereka berkata bahawa bidang tersebut akan menyebabkan mereka dibawa ke dunia yang lain. Sejujurnya, tempat tinggal bidang tersebut masih ada sehingga sekarang. Namun ia suka dijumpai kerana ianya begitu dalam sekali. Mereka juga berkata bahawa kehidupan bidang itu juga masih lagi hidup, tapi ianya suka untuk dijumpai oleh orang-orang kampung. Mereka juga berharap agar tiada siapa lagi yang mengganggu bidang itu agar tidak berlakunya lagi peristiwa yang tidak diingini. I am family. Without my family, I will not be here. I'm a Sulai. I'm Iban cousin. Keterubah ya, aku lalaya, agimit subak. Kami dua belak gulai pengandiri. Laban tidak yang menyanak pindah hari miri ngagai kucing. Laban dengan harita apa ya bisa sakit kanser. Jatuh apa ya nyau nadai. Lebih kurang 13 tahun apa ya dah meninggal ke kami. Apa ya sakit laban bisa kanser unta. Dato indaya belak kerja perintah ngau abangnya dato nyau belajar baju ITM ngambil kos pelancongan. Yang megak ngambil belajar baju ITM ngambil kos accountant. Dato sidak menyanak belak ngati ke diri laban bisa belajar ngau boleh semua duit. Right now, I feel like I'm the proudest and happiest brother in the world. The day when the result is given out to the students, all of the family members went to the school hall to wait for the result to come out. When the result is come out, we are so excited and shocked that my sister got 8 A's and 1 B. To me, it was the proudest and happiest and exciting moment. I am basketball. I started playing basketball when I was at primary school. My admirer is Kobe Bryant and Michael Jordan. I am futsal. Keterubah aku main futsal, enyak main aku pemberi 1. Aku ada banyak kaban aku ke pemberi 5. Aku ngaya selalu bermain futsal lebuh lemai hari. Saya adalah pemain muzik. Aku petanda. I am K-pop. I really like BTS group. Aku bakat dunia bagi aku. Saya bermula bermain muzik pada umur 9 tahun. Saya diajar bermain gitar oleh abang saya pada bulan Jun. Saya mula giat bermain muzik di gereja pada umur saya 11 tahun. Ibu dan bapa saya juga boleh bernyanyi dengan baik sekali. Jadi saya adalah pemuzik tetap di gereja saya, yaitu di VRC Church. Kemari, aku amai boring. Kerja rumah udah siap. Aku nanmu nama teka digaga. First, aku memang kan ninga lagu. Tapi lagu pun aku dah ninga, aku boring. Aku fikir-fikir aku belajar tarian. So, aku ngambil tarian ngajar. Betul gak Sarito aku bisa tarian untuk persembahan. Jadi aku pun belajar. Belajar dengan sepenuh hati sampai aku hafal step. Lagu ngasuh aku senang, maya aku tusah. Lagu ngasuh aku senyum, maya aku nyaba. Nya kebuah, aku rindu dengan lagu. Kemari, maya aku ngagak etmet. Aku nyelesai keputus asa, laba aku mau berkeni ke ngagak ya. Dah puas ku berundian ada yang mau berkeni ke ngagaknya. Aku lalu ngambil telefon aku. Udahnya, aku lo masang lagu. Aku minat ke lagu Iban. Dah aku ninggal lagu Iban, aku lo berasa tenang. Lalu berasa senang ke agaknya. Dahnya aku lo mutus hati ke ngambil nyambung kerja aku baru. Dah aku nyambung kerjanya, aku lo ngagak ya lubah-lubah. Dah berasa gak aku ngagaknya sampai ke habis.
multicultural dan even though kita lihatlah kita adalah dari bangsa 3 bangsa lah kecokan, no? Itu Melayu, Melanau dan Jawa. Itulah bangsa kita lah. And then apa yang kita banggalah dengan ini adalah daripada musim-musim perayaan lah, di mana kita adalah berkumpul bersama lah di dulu lah sekarang sampai sekarang. Itu yang kita banggakan, di mana semua bangsa, kalau walaupun hari raya kah, atau baru Cina kah, atau celebration Christmas atau kawan, kita masih bersama-sama lah dengan kawan-kawan, terutama dengan family lah untuk hari raya. Itu yang kita banggakan lah, buat kita punya berbagai culture ni lah, multicultural. I'm curious about the celebration of Chinese New Year. Well, I have a sister which is studying abroad at US. So I seldom meet with her, or I just can say that I can only meet with her during Chinese New Year's. I always feel excited when I meet with her during the Chinese New Year. Chinese New Year is an important day for my family and I. The reason is we can have a great time with each other. Besides, Chinese New Year is also meaningful to me because I can share the happiness with my relative and my friends. I cherish about Chinese New Year celebration in my family. 其实我家是一个华人的家庭，每当来到正月初一的时候，我们都会庆祝农历新年。就在这农历新年，我们每一个家人，不管是大的、小的、老的、少的，都会聚集在一起来庆祝。在农历新年的之前一天，也就是年除夕，我们都会在一起吃年夜饭。就在这一个年夜饭，我相信每一个华人的家庭都会非常的以欢喜的心来去庆祝。在这个农历新年里，我通常都是负责布置的这一个方面，而我哥哥则是买布置品来让我们能够去布置这一个家庭。有时我也会帮着我妈妈出去到巴沙买一些糕点，来让我们的客人能够享用。在农历新年，我最喜欢的就是能够在除夕夜的时候，也就是农历新年之前一天那一个晚上，能够放鞭炮，与家人一起庆祝。那一个是代表着我们的华人的其中一个活动，传统的活动。其实放鞭炮的背后有一个故事，那就是可以让我们的年兽，所谓的年兽被赶走。年兽在很久很久以前的一段时间，很喜欢出来找它的猎物，让这些猎物能够被吃掉，或者是被它带走。所以他们用来赶这一个年兽的方法，就是放一些红色的东西或鞭炮之类的东西来把它赶走。大的声音也能够把年兽给赶走。流传下来，直到今天，我们才会有放鞭炮的这一个习俗。此外，在鞭炮以外，我们还有在我们家庭中，我们的邻居们，他们都会将一些的马来糕点，也就是他们所做的，比如说哥杜班那些，都拿来我们家，让我们能够在农历新年的时候享用，或者是与客人们分享。当我们到了年15，也就是华人新年的最后一天，我们还会在一家团聚多一次。那一个是代表着我们
的华人新年的结束。在这一段时间里面，我最喜欢的一日，也就是大年初一。在大年初一里，我们的家会有着很温馨的一个画面，我很喜欢那一天，我也非常的爱着那一天。如果可以，我希望我们家都每天能够有这样的一天。I cherish Malay wedding. Apa yang istimewa tentang Majlis Perkahwinan kaum Melayu? Mereka ada pelbagai acara, iaitu majlis ijab kabul, majlis persandingan, dan pada sebelum majlis ijab kabul mereka akan mengadakan majlis berinai. Sebelum majlis tersebut akan diadakan, kedua-dua belah pihak keluarga, lelaki dan perempuan, akan berjumpa dan menetapkan tarikh perkahwinan dan mempersetujui tentang lokasi untuk mengadakan majlis persandingan. Dan pada majlis ijab kabul pula, iaitu ianya merupakan satu acara yang wajib dilakukan untuk mengeratkan hubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan itu. Dan pada majlis persandingan pula, mereka akan duduk di atas satu pelamin, dan pada satu sesi mereka akan direnjis dengan menggunakan air mawar, daun pandan dan bunga mawar. Dan selepas itu mereka akan ada satu acara, iaitu majlis makan beradab, iaitu lelaki dan perempuan akan menyuap antara satu sama lain untuk mengeratkan lagi hubungan mereka. Dan selepas itu kedua-dua belah pihak keluarga akan mengambil gambar di majlis persandingan, dan mereka akan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka kerana mereka akan tinggal berasingan dengan keluarga mereka. I cherish Hari Gawai the most because it is one of our culture in Iban. And first of all, before we celebrate Hari Gawai during the 1st and 2nd of June. And before the 1st of June, we have a family gathering together. And we started during the day of 31st of May. And during the day, we are supposed to cook dishes and food such as penganan, which is our culture food. And then at night, we also have a gathering with the all people in the longhouse. Then all people with the longhouse, they have their own dinner in the ruai, which means the outer part of the longhouse. And then until midnight, during midnight, we are supposed to have air pengayuh, which means the day of Gawai reach to its peak. And after 12, we have some competitions among the people in the longhouse, and it maybe ends at 4 a.m. or early in the morning. And at the 1st of June, all of people in the longhouse will come out and celebrate with all people who comes to the longhouse. And we having drinks and food. We share together with all of us, and yeah, that's all from me. I'm cherish traditional dance which I call ngajat. Last year we have our family dinner. It is at my hometown.
it was very fun and exciting. It's people came right around 300 people came to the dinner. So it's kind of exciting, you know. A lot of people, it's crowded and it's loud. So when the guest of honor came, we escort. Me and my sister escort the guest of honor, which is my grandfather, my own grandfather. So we escort him to his table, and he gave a speech. After he gave a speech, me and my sister performed a dance, which I call ngajat. We danced gracefully, and the crowds clapped loudly. So we were very proud to see their reaction. It's very proud that you can show other people about your dance, about your culture. So many people compliment us for our graceful dance. I cherish ngajat. Keterubah aku nemu ngajat, maya umur aku 10 tahun. Aku minat ngajat, kelaban aku selalu medak kakakku ngajat maya umurnya 17 tahun. Aku rasanya mana, lalu aku rindu medak yang ngajat. Maya umur aku 10 tahun, aku ngadu persembahan ngau bala kawan aku buat sekolah maya majlis anugerah akhir tahun. Dahnya maya kami ngajat aku bisa terinjak ke kain lalu labuh may aku laban ko nervous dahnya abis aku ngajatnya bala kaban aku selalu may ku ngajat maya bisa persembahan lalu sampai ke deto aku minat ngajat. Storytelling awakens curiosity. Storytelling is Amazing because it brings fairy tales to life. Storytelling is about the past present and future. storytelling recreates places and connects us. To new worlds. Storytelling is mysterious. storytelling Allow us to honestly Express our inner emotions. Sarawak Speaks taught us that there Are many cultures in Sarawak such as Iban, Bidayu, Malay, Kayan, Indian, Dun Bawang, Orang Ulu Melanau, and Chinese. Sarawak Speaks taught us how to build relationships in our communities and how to work together as a team. Sarawak Speaks taught us how to appreciate the uniqueness of the people living in the land of the Hornbill.